हेलो हाय नमस्कार ओडिशार सबू सिने प्रेमी भाई और भौणी मानू आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुछि। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज कथा हवा ओडिया अभिनेता बाबूसार महांती अभिनय करिथिबा समस्त कॉपी सिनेमा विषय रे। 2011 मसीह रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा दोस्ती। एही सिनेमा रे सब्यसाची मिश्र बाबूसार महांती पेंटू नंदा प्रमुख अभिनय करथिले। तेबे एही सिनेमाटी ओरिजिनल नथिला। एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला 2001 मसीह रिलीज होइतिबा एक तमिल सिनेमा रु जहार ना रहितिला फ्रेंड्स। 2009 मसीह बाबूसार महांती प्रथम ओडिया सिनेमा रिलीज होइतिला जहार ना रहितिला रोमियो दा लभर बॉय। एही सिनेमार मुख्य भूमिका बाबूसार महांती एवं लवली अभिनय करथिले। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला 2006 मसीह रिलीज होइतिबा एक कन्नड़ सिनेमा रु। एही कन्नड़ सिनेमार ना रहितिला मंगुलु मले। 2011 मसीह बाबूसार महांती आउ एक सिनेमा रिलीज होइतिला जहार ना रहितिला 143 आई लव यू। एही सिनेमार मुख्य भूमिका बाबूसार महांती एवं कोयल अभिनय करथिले। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला 2002 मसीह रिलीज होइतिबा एक तेलुगु सिनेमा रु जहार ना रहितिला ईश्वर। एही तेलुगु सिनेमार मुख्य भूमिका प्रभास अभिनय करथिले। 2010 मसीह रिलीज होइतिला प्रेम ओढ़ेई अक्षर। एही सिनेमा बाबूसार महांती एवं रिया दे को देखिया को मिलिथिला। एही सिनेमाटी सेही समय सुपरहिट होइतिला। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला 2008 मसीह रिलीज होइतिबा एक तमिल सिनेमा रु। एही तमिल सिनेमार ना रहितिला यारादी ने मोहिनी। एही तमिल सिनेमार मुख्य भूमिका धनुष अभिनय करथिले। 2016 मसीह तरंग सिने प्रोडक्शन रे रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा लव पाई कुछ भी करेगा। एही सिनेमा बाबूसार महांती एवं सुप्रिया को देखिया को मिलिथिला। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला एक तमिल सिनेमा रु। तेबे एही तमिल सिनेमार ना आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथिबे। 2010 मसीह रिलीज होइतिला तो आखिरे मु। एही सिनेमाटी बाबूसानकर द्वितीय सिनेमा थिला। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला एक तमिल सिनेमा रु। 2009 मसीह रिलीज होइतिबा एही तमिल सिनेमार ना रहितिला मुसिला मणि। 2012 मसीह रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा इडियट। एही सिनेमा बाबूसार महांती एवं रिया दे अभिनय करथिले। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला 2005 मसीह रिलीज होइतिबा एक तेलुगु सिनेमा रु। एही तेलुगु सिनेमार ना रहितिला सगाडू। 2017 मसीह तरंग सिने प्रोडक्शन रे रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा सिस्टर श्रीदेवी। एही सिनेमा बाबूसार महांती एवं शिवानी संगीता अभिनय करथिले। एही सिनेमा बाबूसार महांती को एक नर्स भूमिका देखिया को मिलिथिला। एही सिनेमाटी सेही समय बॉक्स ऑफिस रे सुपरहिट साब्यस्त होइथिला। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइथिला एक तेलुगु सिनेमा रु। 2016 मसीह रिलीज होइथिबा एही तेलुगु सिनेमार ना रहिथिला रेमो। 2018 मसीह रिलीज होइथिला ओडिया सिनेमा श्रीमान सुरदास। तरंग सिने प्रोडक्शन रे रिलीज होइतिबा एही सिनेमा बाबूसार महांती एवं भूमिका दास अभिनय करथिले। एही सिनेमा बाबूसार महांती एक अंध चरित्र रे अभिनय करथिले। एही सिनेमाटी मध्ये सेही समय सुपरहिट होइतिला। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला एक तेलुगु सिनेमा रु। 2017 मसीह रिलीज होइतिबा एही तेलुगु सिनेमार ना रहितिला अंधागाडू। 2011 मसीह बाबूसार महांती एवं अर्चिता साहू को अभिनीत एक सुपरहिट सिनेमा रिलीज होइतिला जहार ना रहितिला लफर। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला 2006 मसीह रिलीज होइतिबा एक तेलुगु सिनेमा रु। एही तेलुगु सिनेमार ना रहितिला हैप्पी। एही तेलुगु सिनेमा अल्लू अर्जुन अभिनय करथिले। एही तेलुगु सिनेमाटी मध्ये सेही समय बॉक्स ऑफिस रे ब्लॉकबस्टर साब्यस्त होइतिला। 2016 मसीह बाबूसार महांती एवं एलिना सामंतराय को अभिनीत एक ओडिया सिनेमा रिलीज होइतिला जहार ना रहितिला लव स्टेशन। तरंग सिने प्रोडक्शन रे प्रस्तुत होइतिबा एही सिनेमाटी सेही समय सुपरहिट होइतिला। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला एक तेलुगु सिनेमा रु। 2013 मसीह रिलीज होइतिबा एही तेलुगु सिनेमार ना रहितिला भेंकटाद्री एक्सप्रेस। 2016 मसीह सार्थक म्यूजिक रे रिलीज होइतिला ओडिया सिनेमा तू जैसेई। एही सिनेमा शीतल पात्र बाबूसार महांती एवं रिया दे को देखिया को मिलिथिला। तेबे एही सिनेमाटी कॉपी होइतिला 2013 मसीह रिलीज होइतिबा एक तेलुगु सिनेमा रु। एही तेलुगु सिनेमार ना रहितिला राजा रानी।
2014 ମସିହାରେ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଆଖିରେ ଆଖିରେ। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା ଏକ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରୁ। 2012 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଇସ୍କ। ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ନିତିନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2010 ମସିହାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା ଏକ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରୁ। 2008 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ପରାଗୁ। ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା 2012 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରୁ। ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଟେନିକାନିଆ ରେଡ୍ଡି। 2015 ମସିହାରେ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଭଲ ପାଏ ତତେ 100ରୁ 100। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 2 ଜଣ ନାୟିକା ଶୀତଲ ପାତ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା 2007 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ କନ୍ନଡ଼ ସିନେମାରୁ। ଏହି କନ୍ନଡ଼ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା କ୍ରିଷ୍ଣା। 2017 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହିରୋ ନମ୍ବର 1। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମିକା ଦାସ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଓକିଲ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସିନେମାରୁ। 2016 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଆକ୍ଟର ଇନ୍ ଲ। ଏହି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସିନେମାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆଉ ଏକ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ସୁନା ପିଲା ଟିକେ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶୀତଲ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏତେଟା ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା ଏକ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରୁ। 2012 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ନାଁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 2012 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 2 ଜଣ ନାୟିକା ପୂନମ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରିୟା ଦେଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା 2011 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରୁ। ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନମ୍। ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ NTR ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2016 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମିକ। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା ଏକ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରୁ। 1991 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 1 ଭିଡୁଡାଲା। 2019 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅଜବ ସଞ୍ଜୁର ଗଜବ ଲଭ୍। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା 2017 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ କନ୍ନଡ଼ ସିନେମାରୁ। ଏହି କନ୍ନଡ଼ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ମହାନୁ ଭାଡୁବୁ। 2019 ମସିହାରେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି, ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଏବଂ ଶୀତଲ ପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା ଏକ ପଞ୍ଜାବୀ ସିନେମାରୁ। 2018 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଞ୍ଜାବୀ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଜାଟା 2। 2011 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚକୋଲେଟ୍। ଏହି ସିନେମାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟି ସେହି ସମୟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା ଏକ ହଲିଉଡ୍ ସିନେମାରୁ। ଏହି ହଲିଉଡ୍ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ଏ ୱାକ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର। ଏହି ହଲିଉଡ୍ ସିନେମାଟି 2002 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। 2015 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୁପର ମିଛୁଆ। ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟି ସେହି ସମୟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିନେମାଟି କପି ହୋଇଥିଲା ଏକ ତାମିଲ ସିନେମାରୁ। 2005 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ତାମିଲ ସିନେମାର ନାଁ ରହିଥିଲା ପ୍ରିୟ ସାକ୍ଷୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।